تو اب میرے آقا نے جب آ کے واپس بتایا نا مکے والوں کو کہ میں رات ہو کے آ بھی گیا ہوں، تو ابو جال ابو لہب سارے یہ تو پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا جی ایک رات میں کون آ سکتا ہے؟ ان کو ٹائم لگتا تھا 1.5 مہینہ جانے کا اور 1.5 مہینہ آنے کا۔ یہ جو کافر جاتے تھے، مکے کے لوگ جاتے تھے، 1.5 مہینہ بیت المقدس تک جانے کا لگتا تھا اور 1.5 مہینہ پھر واپس آنے کا لگتا تھا۔ وہ کہتے ہمیں 3 مہینے لگ جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں میں رات ہو کے آ بھی گیا ہوں۔ تو کہتے ہم کیسے مان لیں کہ آپ ہو کے آئے ہیں؟ اور وہ انکار کرنے لگے ہم نہیں مانتے آپ۔ وہ کہتے ہیں آپ گئے ہی نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں آپ گئے ہی نہیں ہیں۔ آقا فرماتے کیوں انکار کرتے ہو؟ کہتے ہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ آقا فرماتے چلو تمہیں مجھ سے کوئی سوال پوچھ لو، کوئی نشانی پوچھ لو، میں بتا دیتا ہوں تمہیں۔ اور اس رات سے پہلے آقا کبھی بھی مکے سے باہر بیت المقدس آقا گئے ہی نہیں، آقا مسجد اقصی کبھی گئے ہی نہیں تھے۔ اس سے پہلے رات ہوئی تو پتا میں ہو کے آ بھی گیا۔ اب صحیح بخاری میں حدیث پاک ہے، پھر جامع ترمذی کے اندر بھی ہے۔ میرے آقا فرماتے کافر میرا معراج کا انکار کر رہے تھے، میں حجر اسود کے سامنے تھا۔ لما کذبنی قریش کنت فی الحجر، میں حجر اسود کے سامنے تھا جب قریش میرے معراج کا انکار کر رہے تھے۔ وہ کہتے ہم کیسے مان لیں، اب کیسے ہو کے آئے ہیں؟ پھر انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا اگر آپ واقعی اس مسجد میں گئے ہیں، مسجد اقصی میں، تو کہتے ہیں بتائیں پھر مسجد اقصی کے دروازے کتنے تھے؟ اس کی سیڑھیاں کیسی تھی؟ شاہتیر کتنے تھے؟ مسجد کی کھڑکیاں کتنی تھی؟ کیونکہ انہیں پتا تھا مصطفیٰ تو کبھی گئے نہیں، اور وہ تو آتے جاتے رہتے تھے کافر مشرک جو تھے۔ وہ کہنے لگے بتائیں پھر مسجد کا وہ کیمرے کیسے تھے، ان کی کھڑکیاں بتائیں، شاہتیر کتنے ہیں مسجد کے اندر؟ وہ آقا فرماتے جب انہوں نے مجھ سے پوچھا نا تو آقا فرماتے میں تو سیر کرنے گیا تھا، میں اس رات کی کھڑکیاں گننے تو نہیں گیا تھا، میں تو سیر کرنے گیا تھا، میں کوئی سیڑھیاں گننے تو نہیں گیا تھا، میں تو سیر کرنے گیا تھا۔ لیکن انہوں نے بدبختوں نے یہ بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ آقا فرماتے میں کچھ دیر کے لیے پریشان ہوا، لیکن اللہ نے مجھے پریشان ہونے نہیں دیا۔ تو میں اللہ نے کیا کیا؟ جب انہوں نے کہا بتائیں مسجد کیسی تھی، آقا فرماتے میں حجر اسود کے سامنے تھا، کعبے کی دیوار میرے سامنے تھی، فجل اللہ لی بیت المقدس، اللہ نے بیت المقدس کو، مسجد اقصی کو میرے سامنے یوں روشن کر دیا۔ میں نے دیکھا سامنے جو مسجد اقصی سامنے آ گئی ہے۔ پھر وہ پوچھتے تھے بتائیں دروازے کیسے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں؟ آقا فرماتے فتفق اخبرهم عن آیاتہ وانا انظر الیہ، آقا فرماتے وہ جو پوچھتے تھے میں سامنے دیکھ دیکھ کے ان کو بتاتا جاتا۔ وہ پوچھتے دروازے کتنے ہیں، اور میں سامنے دیکھ کے بتا دیتا۔ کہتے کھڑکیاں کتنی ہیں، میں دیکھ کے بتا دیتا۔ پوچھتے شاہتیر کتنے ہیں مسجد میں، آقا فرماتے میرے سامنے تو مسجد نظر آ رہی تھی تو میں دیکھ کے بتا دیتا۔ وہ کافر پوچھتے گئے، فرمایا میں دیکھ دیکھ کے بتاتا گیا۔ جب ساری چیزیں صحیح بتا دی اب ان کو اور پریشان ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں یہ گئے بھی پہلی بار ہیں اور رات ہو کے آ بھی گئے، اور رات ہو کے آ کوئی نہیں سکتا، اور نشانیاں ساری ٹھیک بتائیں۔ اب ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب کیا کریں، نشانیاں تو ٹھیک بتا دی مسجد کی۔ ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ لگتا ہے کہ انہوں نے آج سے 2-3 مہینے پہلے بندہ بھیجا ہوگا بیت المقدس، وہ جا کے وہ سارے مسجد کا سارا وہ دیکھ دوکھ کے لکھ کے آ گیا ہوگا، اور اس نے آ کے بتا دیا ہوگا۔ یہ پری پلانڈ تھا، انہوں نے پتا ہے میں نے اعلان کرنا ہے، دعویٰ کرنا ہے کہ میں گیا ہوں، تو ہم نے پوچھنا ہے مسجد کا، تو یہ پہلے سے پوچھ کے بیٹھے تھے، یہ خبر تو یہ پہلے سے پوچھ کے بیٹھے ہوں گے، 2-3 مہینے پہلے بندہ بھیج کے اس نے آ کے بتا دیا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو آپ نے کسی کو بھیجا اور سارا یہ نقشہ لے لیا، یہ کون سی بڑی بات ہے بتانا؟ تو انہوں نے کہا ہمیں کچھ وہ بتائیں جو بندہ بھیج کر خبر منگوائی نہیں جا سکتی۔ آقا فرماتے پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ کہتے ہیں راستہ تو ایک ہی ہے، مکے سے لے کے بیت المقدس تک جانے کا اور آنے کا، کوئی راستے زیادہ تو ہیں کوئی نہیں، ایک ہی روٹ ہے آنے جانے کا۔ کہتے ہیں آپ جس راستے سے گئے بھی ہیں آئے بھی ہیں، تو کہنے لگے کہ ہمارے 3 قافلے ہیں جو 1.5 مہینہ ان کو ہونے والا ہے چلے ہوئے، اور قریب پہنچنے والے ہوں گے مکے کے، یقیناً وہ بھی آپ کو راستے میں ملے ہی ہوں گے۔ آقا فرماتے ہیں ہاں وہ بھی ملے ہیں مجھے۔ اچھا کہتے ہیں ملے ہیں تو پھر بتائیں جو پہلا قافلہ جو مکے پہنچے گا قریب ترین ہے تو وہ کدھر ملا تھا آپ کو، نشانی بتائیں اس کی۔ آقا فرماتے میں جب جا رہا تھا تو پہلا قافلہ جس نے مکے پہنچنا ہے نا، تو وہ روحا ایک جگہ ہے،
आका फरमाते वहां पे वो काफिला रुका हुआ था। क्यों रुका हुआ था? कि उनका एक ऊंट गुम हो गया था। रात का टाइम था, रात भी 27वीं की थी, अंधेरा था। वो ऊंट तलाश कर रहे थे। आका फरमाते जब मैं वहां से गुजरने लगा, मुझे प्यास महसूस हो रही थी। मैंने देखा एक ऊंट के पलान के ऊपर प्याले में पानी रखा था। मैं बुराक से उतरा और ऊंट के पलान से प्याला पानी का उठाया और मैंने पी लिया। आका फरमाते मैं पानी पी के वापस बुराक पे आने लगा तो वो ऊंट ढूंढ के वापस आ रहे थे। तो मैं जब करीब पहुंचा तो मैंने उनको कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने उनको सलाम किया तो उन्होंने, उनमें से एक बंदे ने मेरी आवाज सुनकर कहा ये तो मोहम्मद मुस्तफा की आवाज। आका फरमाते जब पहला काफिला आ जाए ना, रूहा के मकाम वाला जो पहले पहले पहुंचेगा मक्के में, उनसे पूछ लेना उधर ऊंट गुम हुआ था कि नहीं और मेरी आवाज सुन के ये कहा था कि नहीं। अगर वो कह दें कहा था तो मान लेना मेराज, अगर कहें नहीं तो फिर इनकार कर देना। कहने लगे ठीक है, ये निशानी बड़ी मजबूत है। कहने लगे दूसरा काफिला कहाँ पे मिला? 3 है ना टोटल जो पहुंचेंगे। आका फरमाते तुम्हारा दूसरा काफिला मुझे ज़ी फजा के मकाम पे मिला। कहने लगे उसकी निशानी बताए। आका फरमाते जब मैं वहां से गुजरा तो मेरे बुराक की हैबत की वजह से एक ऊंट जो था वो उछलने लग गया। कुछ उछला, ऊंच नीच की उसने, तो उसके ऊपर 2 दोस्त बैठे हुए थे। दोनों नीचे गिरे और एक का बाजू टूट गया, दायां बाजू। आका फरमाते जब दूसरा काफिला आ जाए तो देख लेना ज़ी फजा के मकाम पे ऊंट से गिरने की वजह से रात के टाइम एक का बाजू टूटा हुआ होगा। अगर बाजू टूटा हुआ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इनकार कर देना मेराज का। कहने लगे ये निशानी भी बड़ी मजबूत है। तो कहने लगे तीसरा कहाँ मिला है आप? मैं तीसरा काफिला मुझे तिलवीन के मकाम पे मिला। कहने लगे उसकी निशानी बताए। फरमाया उसकी निशानी ये है कि उसका जो सबसे आगे वाला ऊंट है, आगे आगे का काफिले का, वो भूरा है। उस पे 2 तरह की बोरियां लदी हैं, एक स्याह धारीदार है, एक सफेद धारीदार है। तो मैं जब तीसरा काफिला पहुंचे तो देख लेना अगला ऊंट इस रंग का हो तो ठीक है, ना हो तो मेराज का इनकार कर देना। कहने लगे निशानियां बड़ी मजबूत बता दी हैं। उठ के काफिर जाने लगे, जाते जाते फिर बैठ गए। आका फरमाते अब क्या है? कहने लगे काफिले आएंगे तो पता चलेगा, अब हमें टाइम भी बता दे कि काफिले ने पहुंचना कब है। पहला कब आएगा, दूसरा कब आएगा, तीसरा कब आएगा? आका फरमाते तुम्हारा पहला काफिला कल सुबह इधर से सूरज निकलेगा, उधर से काफिला आएगा। मशरिक से सूरज ने आना है, इधर से काफिले ने आना है। तो कहने लगे दूसरा काफिला जब सूरज दीवार पे सर पे आएगा तो उधर से दूसरा काफिला भी आ जाएगा, और जब सूरज गरूब होगा तो तीसरा भी आ जाएगा। आका ने टाइम भी बता दिया। अब अबू जाल काफिर सारे बड़े खुश हो गए। उन्होंने कहा ये निशानी कभी ठीक हो ही नहीं सकती, वक्त पे कैसे आ सकते हैं? कौन ये गैब की बात बता सकता है? काफिले कब पहुंचेंगे, कितना टाइम लगता है? आज मुस्तफा फंस गए। अब उसने सारे काफिरों को जमा किया। अबू जाल ने, अबू लहब ने पूरी तहरीक चलाई मक्के के अंदर, सारे काफिर जमा करके। उसने क्या कि शाम होते ही मशरिक की तरफ से एक ऊंची पहाड़ी थी, सारे काफिर जमा होके उस पे बैठ गए और रुख कर लिया सूरज की तरफ, जिधर से निकलना था सूरज ने। क्या ऊंची जगह पे बैठते हैं, जो ये सूरज सर निकालेगा हम उधर ही शोर बचाएंगे और कहेंगे सूरज निकल आया है और काफिला नहीं आया। जब शाम हुई, अहले ईमान ने देखा, अबू बकर उमर ने देखा कि सारे काफिर आज उधर गए बैठे हैं, क्या करने? सूरज निकले तो हम पहले शोर मचाएं। इधर सिद्दीक अकबर ने आशिकों को जमा कर लिया, तो सारे आशिक जमा किए और सबको जमा करके उसके साथ ही एक और पहाड़ी थी, आप उस पे बैठ गए और आपने रुख कर लिया इधर, जहां जिधर से काफिले ने आना था। यानी काफिरों ने रुख किया हुआ है उधर, उसके आगे पहाड़ी है, आशिकों ने रुख किया हुआ है इधर। यानी कि उनका रुख आमने सामने हो गया, काफिर उधर देख रहे और आशिक उधर आमने सामने हैं। जब आमने सामने हैं तो सारी रात काफिर भी नहीं सोए, आशिक भी नहीं सोए। सारी रात काफिर कहते थे कि हम जीतेंगे, आशिक कहते थे नहीं हम जीतेंगे। काफिर कहते कभी काफिला वक्त पे आ ही नहीं सकता सुबह, आशिक कहते थे सुबह तो होने दो, पता चल जाएगा तुम्हारा। रात गुजरती रही, आशिक भी नारे लगाते रहे, काफिर भी नारे लगाते रहे। आधी रात गुजर गई, ना वो सो पाए ना ये सो पाए।
जब सुबह सादिक का वक्त आया, दिलों की धड़कनें और तेज होने लगी। पता नहीं क्या होता है, पता नहीं काफिला आता है कि नहीं आता। अचानक जब सुबह होने लगी और सूरज की टिकिया ने अपना सर निकाला, जो ये सूरज का सर नजर आया, काफिरों ने शोर मचाया, कहने लगे कद ताला आते शम्स, कहते हैं मुसलमानों इधर देखो सूरज निकल आया है। और काफिला नहीं आया, और अभी उनकी आवाज खत्म नहीं हुई थी कि आशिकों ने भी नारा लगाया। उन्होंने कहा कद कादे मतले, अरे काफिरों जरा पीछे भी तो देखो, काफिला भी आ गया है। क्योंकि काफिर देख रहे थे सूरज को, आशिक देख रहे थे काफिले को। इधर से सूरज ने सर निकाला, उधर से काफिला आ गया। काफिरों ने पीछे मुड़ के देखा तो काफिला आ गया है। भाग के गए, देखें भी ये रूहा के मकाम वाला काफिला आ गया है। निशानी देखें, पता किया जाके, हाँ भी रूहा के मकाम पे रुके थे तुम। उन्होंने कहा रुके तो हम थे, तुम्हें किसने बताया? उन्होंने कहा बस किसी ने बता दिया है। कहने लगा अच्छा रूहा के मकाम पे तो लगता है तुम्हारा ऊंट भी गुम हुआ था। उन्होंने कहा ऊंट भी गुम हुआ था, सारा कुछ है, पर गैब की खबर तुम्हें किसने दी है? उसने कहा उसी ने बताया है जो गैब बताने वाला है। तो निशानी भी थी, साबित हो गई। अब दूसरा काफिला आने जिवाल के टाइम, अच्छा काफिर नीचे उतरे ना पहाड़ से, मुंह बने हुए थे काफिरों के। मुसलमानों को देख के कहते हैं सब्र करो, अभी 2 काफिले रहते हैं, वो टाइम पे आएंगे तो पता चलेगा। मुसलमानों ने कहा ठीक है, मुस्तफा ने फरमाया है तो ऐसा होगा। जिवाल का टाइम हुआ, सूरज सर पे आया, उधर से दूसरा काफिला भी आ गया। भाग के गए काफिर, निशानी देखी, वो जी फजा के मकाम वाला काफिला, 2 दोस्त नीचे गिरे थे, ऊंट से एक का बाजू टूटा हुआ मिल गया, निशानी भी ठीक साबित हो गई। अब तीसरा काफिला, अब शिफा को पढ़े और हुज्जतुल आलमीन को पढ़ेंगे। इनमें ये बात बाकायदा मुहद्दिसीन ने लिखी है कि तीसरे काफिले ने पहुंचना था मगरूब के टाइम, लेकिन मक्का पहुंचने से कुछ मील पहले उसे कोई काम पड़ गया, काफिले को लेट हो गया, टाइम पे नहीं पहुंच पाया। कोई घंटा 2 घंटे काफिला लेट हो गया और सूरज गरूब के पहुंच चुका था और 5 मिनट के अंदर सूरज नीचे चला जाता, लेकिन दूर दूर तक काफिले की आमद के आसार ही कोई नहीं थे। जब काफिरों ने देखा सूरज गरूब होने वाला है और दूर दूर तक निशानी नाम निशानी नहीं, काफिले गर्दी नजर नहीं आ रही, तो काफिरों ने शोर मचाया कि हम जीत गए। जब उन्होंने शोर मचाया तो आशिकों की तरफ देख के उन्होंने अपने अंदाज से कहा कि हम जीत गए, जीत हमारी हो गई। आशिकों ने मुस्तफा की तरफ देखा, आका अब क्या होगा, सूरज तो गरूब होने वाला है। आशिकों ने मुस्तफा की तरफ देखा, मुस्तफा ने खुदा की तरफ देखा। मौला अब क्या होगा? जब खुदा की तरफ निगाह उठाई आका ने, उधर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ सूरज आज जब तक तीसरा काफिला नहीं आता, आज तूने जाना ही नहीं है, तूने रुके रहना है। सूरज जहां था वहीं रहा, 1 इंच भी नीचे नहीं जाता। 10 मिनट गुजर गए, सूरज खड़ा है। आधा घंटा गुजर गया, सूरज खड़ा है। जब आधा घंटा भी गुजर गया, सूरज नीचे नहीं जाता, वहीं पे खड़ा है। जो 5 मिनट में चला जाता था, अब काफिरों की बोलती बंद होने लगी, आशिकों के नारे बुलंद होने लगे। आशिक कहते थे देखो जीत हमारी है। सूरज रुका हुआ है, उधर मुस्तफा के चेहरे की तरफ देख के सहाबी नारे बुलंद करते, वाह मुस्तफा वाह, क्या शान है आपकी, क्या मकाम है आपका। अल्लाह ने आपकी बात को सच्चा साबित करने के लिए सूरज को रोक दिया। कई घंटे सूरज रुका रहा उसी जगह पर। अचानक आशिकों ने नारा बुलंद किया, अरे काफिरों देखो जरा, तीसरा काफिला आ गया। इधर से तीसरा काफिला आया, उधर से सूरज भी गरूब हो गया। तीनों काफिले टाइम पे आ गए। निशानी जाके देखी, तलवीन के मकाम वाला पहला आगे वाला ऊंट भूरे रंग का था, सियाह धरीदार सफेद धरीदार बोरियां भी लदी हुई हैं, सारी बातें ठीक हो गई। उसके बावजूद भी काफिर इनकार कर रहे थे, कहते थे देखो भी मुसलमानों का नबी माज़अल्लाह कितना बड़ा जादूगर है, माज़अल्लाह के माज़अल्लाह के सूरज को भी रोक दिया। जब उन्होंने ये इनकार किया तब अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला। ऐ काफिरों, ऐ मुशरिकीन मक्का, ऐ मुनकिरीन मेराज, ऐ मोतरजीन मेराज, तो मुस्तफा के मेराज का इनकार क्यों कर रहे हो? अरे इनकार तो तब करते जब मुस्तफा कहते कि मैं होके आया हूं, या मैं गया था मेराज पे। अल्लाह कहते असरा बिअब्दिही, मुस्तफा ने तो दावा किया ही नहीं कि मैं गया, अल्लाह कहता है दावा आई मेरा कि मैं मुस्तफा को ले गया। लैलन, कितने कम वक्त में लेके आया कि पानी रुका नहीं, मुस्तफा आ गए।
اور اس پر بعض لوگوں نے چونکہ یہ جلدی ہے معراج کی آنے جانے کی صورت رفتار دیکھ کر بعض نادان لوگوں نے جو عقل پر ہر شے کو پرکھتے ہیں تو عقل پہ پرکھنے کی معراج کو کوشش کرتے ہیں. ہر بات عقل میں نہیں آتی, بعض چیزیں ایسی جہاں عقل بھی جواب دے جاتی ہے. اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا گزر جا عقل سے آگے